Okay. Ang gabi, 22nd session na isang New Testament survey or New Testament series, chronological series. We don't do Matthew, Mark, Luke. We do kung ano ang natabo sa history pasunod. So, ang gwa sina mayara gina laktaw-laktaw malantaw to sang text sa Matthew, Mark, Luke, and John kung anong pasunod sa natabo sa history. Kagang ini actually nga Saturday, we don't have much of a new text to look at. Do ka interlude na panawag, no? Okay. Well, thank you God for His new mercies and unchanging grace. Right? Dapat ma-remind ta sang privilege nga ti ma-enjoy ta ang Word of God and ang fellowship with each other nga wala ta sang hardships. Ang pinaka-hardship to siguro sa buong space, no? And kitikis abala maybe sometimes we feel tired of doing this, and well, that's a corrupt attitude to have. Okay. Studying the Word of God and gathering together is an acts of obedience gina sila, yeah, for sure. But we should also be reminded nga privilege man na sila opportunity. Nga hindi ta deserve. Hindi ta deserve. I mean, kung lang tawon mo ang mga kung lang tawon mong lives sa mga Christian sa parts ng China, kapanago sila para kasimba. And ginamemorize nila ang Biblia. Kahit fragments lang mo, umel ang tunga, umel kay dalong tunga, memorize na dana para mag-meeting ta, nunid na Bible sa ulo taman. Amo na yung stasyon nila ya, and we don't have that here. Maybe that's the reason why ang gapawara ta. Diba? We should understand and be reminded that studying the Word of God, gathering together is a priceless privilege and opportunity that we don't deserve, well, including prayer, and also need na. As Christians, I hope you all are Christians. We need the Word of God. We need fellowship. We need prayer together. Okay. Hindi na pwede nga ara man si Lord sa balay. Simba mo kaya sa balay. Gabasa mo ko Bible pero sa balay lang ko. Kung amo ka na maminsar, ambot silingon way kagabasa Bible. Pag way kagasimba. Kaya ang bars ng Biblia dapat mag-gather gid. And we should hindi ta bala magsiling okay na ko. Okay man nga hindi gid ko mag-fellowship gid katama. Maybe fellowship kiss ay kon libre lang ko. Kon feel ko lang. Maybe little bit. Well, may that evil mind be far from us. All right? Let us pray. Salamat, good Lord, sa iyong mga katutom for bringing all of us here safe. Thank you, Lord, for the presence of everyone. Tagay kami sa kalipay. Kabay mag-enjoy kami sa iyong mga pulong, presence of each other. And give us understanding, Lord. Correct us and transform our lives through your word. Illumine us. In Jesus' name we pray. Amen. Last week, we spoke about the perfect young man. And that is no other than Jesus. Mamaporta niyo. And that is no other than Jesus. What a wonderful reminder, no? Well, a lot of important kag theological nga bagay ang ara to sa narrative sang young Jesus, but also the humility of the second person of God. We should not forget that baby who was born in a manger, that young man nga nag-intra to sa temple sa mga expert, that was the second person of God. Okay? Who took flesh, entered His creation. Dito tayo siging cover sa Luke chapter 2 verses 40 to 52. Okay. Like I said, sang nasugod gina, wala ta sang bago nga text. Ang tanan-tanan nga passage sa scripture nga i-mention ta tonight,
basically naagyan ta na ning narrative niya, especially sa naging cover tang Matthew. So nagsugod na ba Matthew chapter 1, 2, and 3 natapos ta na. I think kung madumdaman yun, nag-end ta dampe sa baptism ni Jesus. And then nagbalik ta sa John para sa chronological series. Okay. After to sang events sa niyang Jesus nga nagstay behind sa Jerusalem nga way sa lisensya sa ginikanan niya, what we see happening next sa history nga na-record sa scripture is ang wali ni John the Baptist sa wilderness. Okay? I'm sure dumduman nyo na, bla, kaya daw pagkadason si Mana to dumalokos and honey na to mo. And we saw that in Matthew chapter 3. We already covered Matthew chapter 3. Kung gusto nyo na i-rewatch, ara naman sa YouTube videos number 92, 93, and 94. And as a reminder of also, we are talking about events in the past. Okay? Well, you can say events of yesterday, gini na soryanta, like 2,000 years ago. We're talking about real events with real people in it. Pero may ko gini na-emphasize, ginahambal, kay tungod nga, kita biya sa culture, nahiluan ang mind mo nga, once Bible, ganito ka hindi isable atat sa realidad daw. Ano hambal sa Bible lang? Ba? Grabe na tunga ang baybay ba? Ti ang idea mo, lalo na sa klase mga story man, mga tunga niya baybay ng mga story man, bla? We should be reminded that whatever we read in scripture are the things nga natabo gid sang una. Okay? Amo nang need ta gid dumdumon. Well maybe nagsugod ni sa mapiran mo ang mga Sunday school teachers mga kabataan bla. Oh, kids, ano ganing hambal sa Bible? Ang story ni bala sa Bible ho. Kung amon mo na pag-phrase ang storya sa kabataan, masulod sa mind nila nga, may reality, kag may story man sa Bible. Do as if separate sa bla. And we need to be reminded that it is not the case. What we read in the 66 books of the Bible from Genesis to Revelation, these are records of what happened yesterday. Okay? Ano gusto ko nga i-lansang naton sa aton nga mga paminsaron. Well, take encourage ta ka mga tunan nyo on your own because grabe kaliburos ning area. Pero I believe nga ginsulat ang Matthew, Mark, Luke, and John bala, I believe nga una si Mark sulat sang iyang record. Okay? Well, may mga reason na kung ma-observe ka sang sinulatan ni Mark, may ara si Matthew ag si Luke nga same gid verbatim gid ang pagkopya. Pero wala ya si Mark sang part sa iyang record sa Book of Mark nga daw similar kay Matthew o kay Luke. So, using that logic, laban-laban, doon na sulat si Mark Tapos, ang ginhimo ni Luke ni... Kahit si John Mark, upod ni Apostle Paul ba Tapos, si Luke, upod man ni Apostle Paul. Si Matthew yung nakaupod din kay Jesus. Right? So, ang using that logic, laban-laban, naglantaw si Matthew o si Luke sa record ni Mark. And then, kung ano yung nadugang nila, gusto na idugang nila ang mga wala na include ni Mark Abi. Or kung ano ang... Kaya mawonder ka mo nga aari ni kay Mark, Arya, wala niya kay Luke. Ari, man kay Matthew, wala niya kay John. Kaya isang man lang ka-narrative, ilagi na subay ba Di mo wonder ka nga amo na. Masabat na sa ang question in a simple way if we think about ini nga mga authors why hindi ni sila robot? Therefore, pag gusto sila kung ano ibutang nila sulat nila Right? If they want to include the baptism of Jesus, it's up to them. If they don't want to include it, it's up to them. Kaya sila yung gasulat. And they have their own purpose in mind gagawin salat nila. So I think that's the pasunod. Well, Gospel of Mark maybe around year 65 to 75, tapos Matthew and Luke after sina, and then John later pagid the book of John, Gospel of John. So kung nakalantaw mo sa The Chosen nga series, hindi niya pagpatihan nga si Matthew gusulat-sulat to. Kaya laban-laban di amo na natabo. Okay? Right. The reason why I said that because sa ang ginsoryahan tabla parte sa baptism of Jesus sa Matthew 3, grabe ano na to? 5 months ago na to. Ano to? Grabe. Gin-record man ni Mark, ni Luke, ni John
I mean, si John wala sa baptism ni Jesus, pero Mark and Luke also recorded the baptism of Jesus. Let me read to you Mark chapter 1, verses 1 to 8. Siling niya, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Verse 5, and all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, after me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. So si Mark nisa ang nasulat, or John Mark, no? Kung mabasa mo ang Book of Mark, ma-agree kagid sa nambal kung makahalapo niya si Mark basahon. Kay action na niyang action niya, makita mo si Matthew, ya may ngalan-ngalan pa nga sugod. Si Luke, dumi introduction pa. Si Mark, ya why na yan? Ano ang bali Mark? Yun, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ina pa lang dan nga phrase, puno-puno na mo. Pag ang bali pa lang the Son of God, nabot sa lingon niya, amo na niyang gospel ni Jesus Christ. So, ang Diyos nga naog di, amo na ng meaning din mo. Lain niya kay Luke, yung nga may intro pa, inigin na sulat ko para kay Teofilo, si Matthew, yung intro man. No? Makahala po si Mark basahon, which is, well, malingaw ka kita. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ang phrase, when we hear the phrase Gospel of Matthew or Gospel of Mark, Gospel of John, ang word nga gospel, why na sa nag-refer sa word nga gospel diri sa Mark 1:1. Okay, basahon kong Mark 1:1, liwat at the beginning of the gospel of Jesus Christ. So ang gospel nga word, it's not the same meaning sa word, sa phrase nga the gospel of Mark, gospel of Matthew. Lain na yung meaning. When we say Gospel of Matthew, ang word ng gospel, it refers to the record of Matthew about the life of Jesus. Amo na iya. Or the biography, the record of Matthew of the life of Jesus and his death and resurrection. Amo na bi. An historical account. Kung makaspend ka time sa ding theology, makabati ka several way of approaching how to define the word gospel. Iban, ginaseparate nila ang pag-define sang gospel kag kung ano ang content sang gospel. What is the gospel is different from the content of the gospel. May na. It's fine. No? Masiling ka, the incarnation, the ministry, the suffering, the death, the burial and the resurrection, and ascension of Christ is the content of the gospel. Right? Grabe damo discussion partido ya. Ang each ng words kinambal ko, it's full of amazing truths. Well, maybe pwede mo ma-define ang gospel as the message of salvation that calls to repentance, right? And then unto obedience. Ako naman niya, if I'm asked of the question, nanamian ko yung mag-define sang gospel as the only hope of those who are of God and the damnation of those who are not of God. Amo na ako pahambal mo ko na ng gospel, amo na yung pag-approach ko and then take it from there. Because it is really true. What do we say sa kalibutan na? Duwa lang yung makita mo kasi sa tao sa kalibutan niya ang may gana sa Diyos kang wala gana sa Diyos. Why niya sang medyo ya? Duwa lang gina niya. It's either you hope in the gospel or you hate the gospel. Kaya total, sige naman tawal yan, bantay naman ng mga sala. Hindi na tawag, ba? Kada simba, do sala na lang, makasasala na lang tapirmi. No? Duwala na kasi sa tao. Yeah, and I think Paul was clear. Nga ang kamatuoran niya, it's the hope for those who are of God. Kag para sa mga hindi iya sang Diyos, ya, galalain is lamatis niya.
But, and that's the reason why, nga, amo man ang judgment para sila. Hindi ka magsiling, away ka mo kabati, ay, mawalihan ka mabla. Masiling ka mga, uy, kubi ka bati, Lord mo. Sayang ba? Impierno na lang ako kay. Oh, no. No, it doesn't work that way. We need to be reminded also, nga wala to yasang tao sa langit, yang galalain, yang, hindi ko sa langit, Lord, ang indala mo ko diyaw? Wala man sang tao sa impierno nga, tayo nagpalangit na lang ko ba? No? Sala na sa concepts ng heaven kag hell, let me explain to you very clearly what's gonna happen didto. Ang tanan-tanan nga ara sa langit, yan nalipay nga to sila because they want to be there. Ang tanan-tanan nga ara sa impierno, gakasubo sila but they don't want to get out of there. Hindi tayo magsiling nga ang Diyos unfair. Kay kaluoy man sa mga nagpa-impierno gusto maluwas. No, it's not the case. Wala sa may nagpa-impierno gusto maluwas. Okay? Kung sino man itong atatlo sa impierno, all of them hate God. And hasta subong, samtang galango ito sila sa kalayo, they hate God. Ikaw, gida nga Diyos, ha? Amo na gyapon niya, bisang gawiit na. Amo na gali may ara si Paul Washer sa analogy nga, kung ang impierno may gate, may gate, ang kandado ar sulod, ya. Kay biskan si Jesus masulod, di nila pusudlon. Kung ha? Hindi ka diya, dire lang kami, we don't want you. Kung lang tawon mo definition sa isa ka unbeliever, amo na they hate God, they despise the law of God, tara na mo na. So, i-clear out nyo sa mind nyo, ha? Naka-cruel mo na sang Diyos ng ginawali ni Marman. No, the God of the Bible is not cruel at all. As a matter of fact, ma-surprise ka pa nga, maging pangluwas pa sa. Kaya usually, nagatingala ta mo. Nga, when we hear a message about hell, for example, masiling ka, grabe ba, wow. Kaano sang Diyos, no? Kakululbaan. Actually, ma-wonder ka pa kung nga maging pangluwas pa sa mo. It is not, inablang, mas matingala ka pa. I mean, hindi kaya magtingala nga maging butang sa impierno. Hindi ka magtingala, sila ay tanan-tanan tayo, nagbutang yun man to. Right? Matingala ka pa yan nga maging plangga pa sa. That's the amazing thing about, or that's the curious thing, or I would say unusual thing about God. Kita pa tanan-tanan ginaboy niya sa impierno, pero He didn't do that. So there you go. Because if we share the content of the gospel, ano ang ginobra ng Diyos? He is going to glorify Himself either by regenerating that soul or hardening that soul. Duwala na mo. Pag-share mo sa gospel sa amigo mo or sa kilala mo, duwala na. It's either mamiguhay pa ka mo or hindi na sa magbalik si mo sabay. Duwala na iya. Pag do batsagan niya nga do ginashare mong Biblia, do walang ginamatabo mo, it's either maklose pa ka mo or hindi na sa magsapaksi mo. Or kibot ka na lang, wala mo nagkakakita ang ina-post, sige nang follow yan naka. Dumiwa mo na style mo. And I encourage every one of you to not care about that. Not care about that at all. I mean sa Facebook, hindi yan nga sa tao. Alright. Hindi pwede nga magstay ka sa middle. I mean, pwede man nga not sa amo gina moment. For example, pag-share ko kay Jaime based ng gospel, hindi man ka mag-expect ya nga either kontrahon niya ko or mabaton. So, hindi man na muna. But what I'm saying is, eventually, dira lang gina sa duwa. Eventually, why na niya sa ibang nga direksyon niya? Hindi pwede nga paglabot sa end times, wala ka sa langit, wala ka sa imperial, tunga-tunga. Kaya masiling ka, maybe the gospel is true, maybe it's not, so ari Kristo nga, hindi ko nga wala ka believe, gid medyo lang. It doesn't happen, alright? It doesn't happen. You see, ang word ba lang nga gospel, euangelion naman sa Greek mo, it means good message. Pero kung tanawon mo, it is a lot to unpack, no, as you go. So, tunan nyo na. Maybe don't worry about it in a way nga ma-discourage ka. Sundan na lang President Baptist, ano bali, repent. Repent. Dapat mangin advocate gid kita sang love of righteousness and hatred of sin, right? As a result of salvation. Permita na di ginasulit ya nga if God gave you salvation, ang life mo mabag-o gina iya. Mabag-o gina iya. Hindi pwede nga
wala pagbag-o. Kung wala ka nang bag-o, but siling wala ka gadyang luwas ng Diyos. Simple na asurian na yan. The Bible, it can be complex when it comes to some areas, but when it comes to salvation, ang Biblia ay very clear and simple. Hindi ito ma-confuse dapat. Muna nga magwali ang mga apostles. So, ang pagwali ni John, simple lang yung repent. Gina-implore ya, gina-command yung mag-repent ng yung audience. Nga because repentance is the result of the working of God in the heart of a human being. Kung luwason ka sa Diyos, ma-repent ka gid niya. 100% sure. Hindi pwede kang luwas sa Diyos, tapos ito kabalaan ka gyapon. Diba? Repentance is a non-negotiable. We can discuss na sa Matthew 3. Bala nga ang gina-present ni John the Baptist is a new kingdom that is coming. Pero kung hindi mo mag-repent, wala gig ka mo dialabot sa niya kingdom. Gahulat ka mamisaya. Pero if you don't repent, hindi ka mag-part sa niya kingdom. Okay? As Christians, dapat mangin advocate gid ta nga i-hate ang evil kag i-love ang righteousness. Dapat yan na namian gid ta mangin kind. We must love saying good things. Right? Spreading good news. We must hate evil. Amo ginas ang result sa kaluwasan. Hindi na yan nga para maluwas Again, matudot-tudot na blakayod sang ligtas points para maluwas ta. Hindi na sa mo na. It's the result of the salvation that God granted you. Anyways, si Mark di nag-decide nga suguran niya mo na the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ti anong mga sugpo niya nga verses? Verses 2 as sa verse 8. As it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way. Na-discuss na niya sa Matthew 3, ginquote yan from Malachi 3 chapter 1. Right? Tapos, the voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make His path straight. Halin mo na sa Isaiah 40. John appeared baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Ari na, ang question, I think may confusion na di mo. Ang baptism, blagay pa dula sala, wala gid. Mati mayo ang baptism, wala ginagabuhin sa imong sala, bisan gamay. Basta nadugangan pa gani. Nga kay kung nagpabaptize ka to nga, abi mo, madugang, mabuhin sala mo, nagdugang. Kaya nagsala ka sa baging chindi mo sa baptism. Tanawa na bla. Imbes mabuhinan sala mo sa baptism, nagdugang imo sala tungod sa baptism. Okay? Pero ang baptism of repentance nga ginamin ni Mark or ni Matthew pagid when they wrote this, nga si John kuno nagaproclaim sang baptism of repentance, kaya ginaobrato ni John niya, ginapang baptize yang mga tawo after confess nila nga sala. And we should remind ourselves, nga ang mga Hudiyo ay nagapati sa baptism. Kaya kung i-baptize mo ang tao, it only means nga hindi ni siya Jew tapos ginbaton niya lang ang doctrine sang Jew sa baptize. So that's the symbol of it. For example, si Paul J. Pinoy, tapos si Paul J. Pinoy nakapangasawa sa Israelita or nakanubya ng mapabaptize ko kay batunon ko na ang kosher. Batunon ko na ang Jewish law. So, mapabaptize, ang panawag siya na proselytization. Maging proselyte siya. Ang audience na rin baptize, mga Hudiyo, to tingang baptize sila. Right? Mawonder ka nga i-baptize, wag ng Hudiyo ko, i-baptize mo ka namin. Sige mo ba? I'm already a Jew. I already follow the law. Why would you baptize me? And ang point ni John is, hinusulat mo sala mo na i-baptize ta ka. Para may access ka sa kingdom sang Diyos, dapat mahinulsul ka sa imo sala. Hindi kay ang baptism imo lagson, no? For the forgiveness of sins. Temo na verse 5 dayon, and all the country of Judea, meaning all around anywhere, and Jerusalem were going out to him. By the way, all the country of Judea, hindi ka mo ma-confuse. So, wala mo damo nga country sulod sa Judea. Kaya ang Judea, hindi niya country, like Philippines or America, hindi mo na. Ang ginamin lang din ni Mark is the region of Judea within the country of Israel. Tayo mo na ko, no? And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him. Mga tao, kakadto siya sa River Jordan.
Nag-confess sa mga sala nila, ginabaptize sila ni John. Kag I think nalabyan taman tong porma na dyan, naka-camel's hair sa tapos naka leather belt, kagakaon sa tibakla, kag honey. Right? Grabe, no? Manaway sa parte sa kung makakita ka man nagwali, guro nga naka-leather, kag naka-camel's hair, guro. Pagagad mo banyagan, di na ako manyaga kay low cost in honey. Kasi ka grabe nga tao ba? No? I mean, gina-imagine mo ba, ano yan ang kasunod sa ulo sa mga ginawalihan ni Jan? Oh, grabe, purmay ba? Mula na ginakaon yan. Wagid sa namin nga bayo, oh. Grabe nga humility, eh. I mean, makita mo ba lang nga, John the Baptist preaching about repentance and about the coming king, makasiling ka ba lang he's preaching from authority. Bilang ako ya, gina-deny ko yung self ko ya, I don't indulge with all the things nga gina-enjoy nyo sa syudad, ari ko sa wilderness, yaga pagutom. Sabi nyo. Ano ba? And he preached, no? Sila nga, after me comes he who is mightier than I. After sa akon, may maabot pagid nga mas mighty. Pagid nga bisa ng sandalya, hindi ko worthy nga hubaron or isuksok sa iyang nga sandal. Sugpo niya sa verse 8, I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Kamoya, ginabaptize lang mo sa water. Baptize, sige ka mo sa Holy Spirit. I think there is a verse 8 na clarify ni John the Baptist nga the act of dipping you into the water or pouring water over your head, wala ginagabuhin sa sala mo yan. Nabasa ka lang, no? Basa ka lang. Pero of course, it signifies of an essence. Okay? Wala mo kung kasiling nga, hindi na lang mabaptize. Sige, total, basi magdugang pang sala. Ito, dignwalihan, patanidmar sala, oh. Diba? Of course, ang baptism, ano na sa ordinance sa nga dapat ubrown sa Christian if the time is right. Okay? Person na si Reggie si Mav, no, nag-express sila kay Pastor Warlito kung gusto nila mabaptize. Of course, ara na sa decision sa ilang pastor kung saan na sa schedule. Right? Because ang baptism sa aton subong nga time, it means kung dira ka baptize sa inang pastor na bilong ka sa sinang local church. And deeper than that, gin-baptize ka sang sina nga pastor, given nga ang pastor may idea sa ginobraya ha, hindi yang mga scam nga pastor ha. Gin-baptize sang sina nga pastor because nakita sang sina nga pastor nga Christian ka. Amo na sa that's how it works. Because someone who wants to be baptized or someone who is baptized, it means nga nabilong siya sa family sang Diyos. It is a sign nga nabilong siya. Take note ha, it's a sign nga nabilong. Hindi na iya nga it's assurance nga nabilong. Lain mo na iya. Iyan na iya sa Romano Katoliko nga may baptismal regeneration. Nga ang bata mo, yawa na sa nai-baptize na para mapalangit. Naamo na iya ang baptismal regeneration. Ti ko ng bata, iya pagdako iya, bayan mo lang, no? Makakommit naman sang mortal sin, madula naman tong status iya nga saved. Mabaka-baka naman sa iyong ligtas points. Muna sang Romano Katoliko nga system. But the Bible doesn't teach that. Ang baptism sa Biblia, yeah, it's a sign of the new covenant. Kaya ang sign sa Old Covenant, ano gani? Circumcision, that's right, circumcision. Sa New Covenant, yeah, baptism. Ginsugo si Abraham nga paltakang kabataan mo kung tanan-tanan nga under si mo because it's a sign that you are my people. Okay? Well, apparently, wala ginapaltak ang female, no? Pag-abot sa New Covenant, which is a better covenant, which is a more inclusive covenant, baptize naman. Ambot sila nga nabilong kasi ng local church. You just hope and pray nga kabay pa ang mga nabaptize, save gid. Kaya remember, hindi pa mamilatanan naging paltak sa Old Covenant, laluwas. Okay? That's why we need butangan tagid separation ang sign kag essence. Hindi ambot silingon nga na circumcise ka or nabaptize ka, ambot silingon iya ka nagit sang Dios. Sign na iya sa mga iya sang Dios, pwede man niya ang mga iya sang yawa magka-sign mo. No? Pwede kaya makabear sang sign biskan hindi ka iya sang Dios. So it's something to remember. Maybe kung may confusion ka, we can talk about that. So there you go. I will baptize you with the Holy Spirit. Amo na ang bali dyan nga after sa akon may maabot pag nga mas mighty kay ako yagin baptize. I have given you maybe I've given you the sign. I've given you the sign of repentance, but he will baptize you. Ang term is will baptize you with the Holy Spirit. Kaya anong meaning sang baptize with the Holy Spirit, no? In discussion na pero review.
Well, it could mean the power and authority of Jesus to give spiritual life to a spiritually dead person. Pwede mo na. Ang idea bala ni Paul sa 2 Corinthians 5:17 bala nga, if any man be in Christ, he is a new creation. Manambal sa 2 Corinthians, kung ara kay Kristo, babago ka gadya. No? Si Paul Washer, may ni analogy sa conversion. Nga sa unbeliever ka pa, dopras ka sang baboy, bala nga nag-no sa damog. Tapos, ang natabo, gulpi ka ginhimo, tawo sa Diyos mo, no? Te, ano ma-realize mo, kay go si mo hindi ba? Nang, ara kasi kay goan mo, and then, ang resulta sina, i-hate mong Kurt mo ginobra Right? Amo na nagkakatabo during conversion, amo na ang analogy nga, I think it works really beautifully sa amo na nga idea, nga when God, or when God or Jesus gives spiritual life to you, ma-realize mo nga ara kagali sa higko nga sitwasyon, right? And you need to change. So baptism of the Holy Spirit, it could also mean that the giving the act of Jesus or the authority of Jesus in the spiritual transformation of a human being. Pwede mo man sa intindihan nga empowerment sa ministry. Okay? Para sa natabo sa act sa mga apostles. Pwede mo man sa intindihan nga fulfillment sang prophecies ng Ezekiel 36 nga si Yahweh, before he wrote the law in stone, right? Sa Old Testament, bala ang Ten Commandments, iba sa batot. Sa batot to, parambal ni Ezekiel, maabot ang simpo nga ang Diyos ibutang ni ang law sa heart ng tao. Right? It's a beautiful promise and na-fulfill na sa kay Jesus. No? Pwede mo man intindihan ang baptism of the Holy Spirit that way. No, it's the fulfillment of the promise of Yahweh that He will write the law in the hearts of His people through His Spirit. Munang interest ng Spirit. Pwede mo man sa intindihan in a way nga the unity of the body of Christ. Ang hambal bala sa 1 Corinthians 12 bala, 12-13, for just as the body is one and has many members, ano ginamin niya? Ang lawas ta isa lang pero damo parts. Right? May ulo, may kamot, may hawak, may tiil, may tanan. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, biskan damo domini, are one body. Right? Hindi ka masiling ang kamot ko separate man as nga body, tiil ko lang yung body. No, it's just one. In one body. Ano sugpo ni Paul? 1 Corinthians 12 din sa verses 12-13. So it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body. Jews or Greeks, slaves or free, all were made to drink of one Spirit. So kung pwede mo man lang tawon ang baptism of the Holy Spirit na ginambal ni John the Baptist, this way, the way Paul understood it. No? Pero doon naman nyo sa Matthew 3, ang pag-record niya, baptize you with Holy Spirit and fire. May fire nga sugpon. Kay Mark wala with fire pag-record niya. Well, I'd like to think nga ang ginamin yan ni John the Baptist, pagkambalya nga, ng mightier than I who will baptize you with Holy Spirit and with fire. I think John the Baptist was emphasizing that Jesus has the authority to either give life to you spiritually or judge you spiritually. Kung tao mo na ang preceding verses ng Matthew 3 or before na ginambal ni John the Baptist, ginatagibay ang siling niya. A tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Tanawa na. Ang puno kuno nga wala ga pamunga, ginatapas na ginatagbong sa kalayo. Tapos nagamit si John the Baptist sa analogy na kita mo na mag-separate bala sang humay bala ano na gani but kung sino nakabalo sang pangalan sang ang butil sang bugas bala ano kabalo ka na da ang nagaputo sinabla sa English shaft na sa mo pasi na panawag kaya ginobra na sang mga farmers ya ginasabog nila pasaka mo no
Tapos nang dumay kuya bala kay para mapalid tuya ang putos ang bugas ya madagdag. Well, kon ang gingamit ni John nga analogy ginapalasak anay sa ginalasak na ang humay para mabuka bala ang butil. Ma-separate na yun ang bugas sa putos ng bugas and then sa analogy ni John the Baptist nga amo na nga gina-separate ang shaft sa real substance or ang bad tree nga wala ga bear good fruit ginatapas kinabutang sa kalayo. We can understand the John the Baptist was referring to the authority of Jesus in saving and in judging. Okay? Now, referring to the same narrative, mayara man sa Luke chapter 3. By the way, last week, reminder lang, last week was the last part of chapter 2 sang Luke, okay? So Luke chapter 3 verses 1 to 18, it's the same narrative. Amamunis ang wali ni John the Baptist, okay? Sila nga, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being the governor of Judea, and Herod being the tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Licinius, tetrarch of Abilene. So po niya sa verse 2, during the priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. Mamandar ka ang pa-mention pa to yung mga ngalan-ngalan to sa mga emperor to. What is si Tiberius Caesar? Emperor sa Rome eh. Okay. Complex din sa history, bala sang ang integration sang Roman Empire kag sang mga Hudyo. Kay si Tiberius Caesar, well, emperor sang Rome. Si Pontius Pilate, yung governor sang Judea, nga ginatawag sa governor sang Judea, tapos si Herod, yung ginatawag lang yung sang tetrarch sang Galilee. Kay si Pilato, ang Rome ginadayang nagbutang siya. Pontius Pilate was a Roman leader nga ginbutang da. Si Herod, hindi na siya Roman. Bali, may mga politika lang gid nga war nga natabo prior sa actual war. And Herod, kag ang mga kabata, well, we know about Herod, right? Ang naghunting kay Jesus, kag nagbulos siya, Herod, bata, man. Kung manotice mo, si Luke, ginpangbutangan niya ng mga pangalan, wala niya kay Matthew, wala man niya kay Mark, wala man niya kay John. Muning introduction. Buti, maintindihan mo na nga arin sa kay Luke, kaya sa chapter 1, verse 1, parandaan sila niya. Gusto niya mag-compile sa detailed report mo about sa kung ano natabo sa past. So ano makita mo din? And also, sa verse 2, during the high priesthood of Annas and Caiaphas. Hindi mo ma-confuse kaya hindi pwede guys nga duwa ang high priest. Isa lang gina. Pero, during this time, wala ni si Annas ging kakas. Kag si Caiaphas mabulo siya. So mo naman na, no, hindi lang mo ma-confuse. After to lawag ni Luke sa mga pangalan, no, sa mga leader, sa mga tetrarch, sa mga governor, sila nga, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John the Baptist. Came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. Makita mo yung despite sang, well, maybe rules ng Rome, no? Of course, the evil rule of Rome, hindi mo ya ma-eliminate ang kamatuoran sang Diyos ya. If it is meant to go out, it will go out. Right? And he went in verse 3, and he went into all the region. Again, ang ginabasa ko ni same lang gid ni sang account na cover ta na ni ang amuning narrative, but ginabasa ko lang because si Luke in record yaman. And he went into all the region around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of the words of Isaiah, the prophet, the voice of one crying in the wilderness. Notice nyo, same lang. Sa Mark 1, ginaamo nang nabasa ta. Same narrative. Make his path straight. May ginsog po nang gilbi si Luke, nga, every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall become straight, and the rough places shall become level ways. Manotice mo kaya ang message ni John the Baptist ng gawali, so it's about humility mo, no? Wala yasang mas taas, diya matsag mo taas ka, madunot ka gid.
no? And then God will lift up those who are humble. Amo lang man ang ginamin ni John the Baptist. He said therefore to the crowds that came out to be baptized by him, sila nga, you brood of vipers. Ang ginamin niya di syempre, yung mga religious leaders, yung mga hipokrito bla. Mga manog ka mo. May mga managwali pa sa bunga mo na. I mean, ang managwali lang ang gahambal plus audience kay mga manog ka mo. Duway na no? Pero damo-damo manog ka managwali, sakto. No, usually mabatian mo God loves you, which is a total lie, no? You don't know that. You don't go up to the microphone and announce that God loves everyone because that is not true. Ano obrahon mo? Kung tawalihon ka, mawali ka repentance. Iwali mo yang ang Diyos gugma, kag ang Diyos may ginigugma, kag ang Diyos mahusgas ng sala. Why gid si John the Baptist? Guys, come on! God loves you. Wala. No? Alright. You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Ang bala, sino nagsiling sa inyo nga makapalagyo ka mo? Who told you nga makapalagyo ka mo? Anong sagpo niya dayon? Bear fruits in keeping with repentance. Gina-encourage siya nga. Kiti, ang audience, di, kung lang tawon mo da ano, ang sagpo niya. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones to raise children up for Abraham. Amo ni pring butang ibato bla. Kiti ang ginarason sang mga religious leaders. Nga i-baptize nyo, kung imagine ano blang dialogue, nga i-baptize nyo kami, Jews kami ya. Tapos anong ginamin mga, we're sons of Abraham. Sana, hambalan sila dyan ni Baptist nga. Abi nyo, ga-claim ka mga sons of Abraham ka mo, pwede blang ginoong bato, kita na ng bato, it's either ipukol ko na sa ulo nyo. Kita na ng bato, God can raise up children of Abraham from those stones. So sige mo da claim anak mo ni Abraham. Kaya siyempre nakabalo si John the Baptist ng mga hipokritos le. Right? And that's why John the Baptist is preaching repentance. Well, not only to them but also to all of the people nga nagakadto dito. Gabi no, bear fruit in keeping with repentance. Kaya kung yun luwas ka sa Diyos, ma-repent ka, mabunga, ginaya, malain ka gidya nga tao, ya malain kaya bala for the better. Right? Maybe ang mga friends mo, balong ka nga doon, to ka, Bible study ka gid. Wala pa sila. Gahamot kami ni kaya mo ning ginasura pero ni Mike Samon na mag-fellowship lang. Lain na nasa Bible study na sa mo. Problem nila, hindi nila madala si Mike mo. Masuyaan pa sila, no? Ang inyo, pagpakasalayan, hindi nyo yung magdala. Ano ba ito? No? Your life will transform for the better. Ang matabo sa imo ya, you will continue to grow in your hatred of sin and your love of righteousness. Kung Christian ka, as you grow, galala ang mind mo when it comes to laziness, when it comes to sin, no? Sa kadamo-damo, sa klaseng sala, lying, no? Fornication, sexual sin, porn. Ang imo mind, galain yung imo perception niya. Ang imo nga hate, nagadalom sa sala. Kag ang imo nga gugma, sa kindness, sa gentleness, sa patience, sa love, gadugang na iya. No? Inablang take a pleasure when you serve other people, take a pleasure when you say kind words to other people, no? Has there been a day nga way ka pamuyayaw? Then great, right? Sa una, do kadali ko pamuyayaw ka. Proud ka pa, no? Diba? You brood of vipers. Right? Tapos po ng Panginoon the Baptist nga, even now, nadalatan na discuss na but even now the axe is laid to the root of the trees. Kumbaga, ang wasay bla, nagaungot na dao. Kwao na nagyan o sinyo. No? Di na to.
Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Verse 10, siling isang crowd, and the crowd asked him, what then shall we do? Walihan ka mo na, sala, kaya timano kami, no? Amo na yung dapat ang response. Hindi kay pagwalisi mo. Muna response mo. Pagkabati mo balas ng pulong sa Diyos, if you're convicted, lumangkot ka, Lord, what am I gonna do? Amo na dapat ang heart ya. If we hear the preaching of the word of God, kag daw na igo kagid, hindi kaya nga marason ka pa. No? Grabe na ganyan nga pagkatikalon yung wali ang kapulong sa Diyos nung malikaw ka pa. No? Grabe. No, kabay pa wayta sa amo ng atagipusoon. What then shall we do? Ano kami? And he answered them, whoever has 2 tunics is to share with him who has none. And whoever has food is to do likewise. Ganta ka mo example kung ano example da. Kung sino may 2 kasalakyan, hihatag yung isa kasalakyan sa wala. No? Di makaya mo na? Verse 12, tax collectors also came to be baptized and said to him, Teacher, may mga tax collector man nga nagpabaptize. Ano braho naman, Teacher, what shall we do? Verse 13, and he said to them, collect no more than you're authorized to do. Kay mga kurakot kamo. No? Well, why would John the Baptist say that? Collect no more than what you're authorized. Ang sila, mga kabalo si John the Baptist, ginakurakot ng mga tao. You see, emphasize si John the Baptist after ya sila nga, kung may 2 ka biste, ang isa wala biste, hatag mong isa siya eh. Diba? Kung sa pagkaon mo, 2 ka tinapay, bis ka ng guto mo, 5, hatag siya isa, ay wag ito siya oh. Amo na ang ginamin John the Baptist, it's the fruit of salvation where you love righteousness, kita nyo, it's giving to the needy, and then you hate sin. Right? Hindi mo mangawat. Amo na simple na yung pattern niya. Hindi complex ang doktrina sa kaluwasan. Ginapa-complex lang sa mga tao nga hindi iluwas. Right? Soldiers also asked him, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusations, and be content with your wages. But sila nga mo audiensya, grabe ka diverse, no? May mga tax collector, may mga Jewish leaders, may mga sundalo. Tanan-tanan ka mati sa walin yung Baptist. Hindi ka tamaan gid sila, no? As the people were in expectation and all were questioning, verse 15, and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Christ. Samtang gawali to sa grabe authoritative, balati ang mga Hudiyo, gambang, basi bala misaya ni sao? Kasi masaya nisa. Kaya ang sugpunta ni John, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire. So with many other exhortations, he preached good news to the people. Grabe no? Good news, pero ang unod, untati ng obra mo, na obra na pahatag na. Amo na yung good news. Bilang mo Diyos na, kaya mo ng resort sa kalawasan mo. Abi mo, Christian ka. I received Jesus into my heart. Ang wali, ito bilang ang wali sa Bacolod for Jesus. Pag siling mo, invite Jesus into your heart. Anong imo nga assurance ka masulod sa? Grabe, nagsulod gid sa, sure ka? Nag-invite mo sa? Grabe to, hindi pa siya kasulod kung hindi mo sa pagpusugtan, no? Grabe nga, Jesus ba? Huh? Kinano pa sa invite? Ang Biblia, wala, okay, ano? Ang kaluwasan, hindi niya invitation from God. Okay? Basta masiling ka mo nga, ang salvation is an invitation. Hindi niya invitation, ang kaluwasan niya, it's an announcement. It's either naluwas ka or wala, period. Galinti mamangkot ka, how do I know that I'm saved? Right? Tukululbaan mo na sinambalid man. How do I know that? Mabala mo kung galiwat ka buhay mo eh. Right? Mamangkot ka, how can I be saved? Of course, the answer is believe in the Lord Jesus Christ. Repent of your sins. Next question, how do I know nga nag-believe ko?
Mabalaan mo na kung nagbago ka buhi mo. Kaya kung ang plano mo, same ng gyapon, diba laban why eh. Basi make it into, kailangan nga gabilib-bilib ka, no? So, I don't know about you. But, ariyo, well, ang winuwing fork na in-explain ta nga tingin obra nila, inakuyaban. Usually, ang mga Hudiyo, kung mag-ano na sabla, kung i-separate nila ang shaft sa wheat, or wheat na gura pa na wag sang wala pa na separate. I don't know. Pero amo na ginagamit ni John the Baptist ng analogy. After sang Ginoo, separate sang unod ka bugas sa puto sang bugas. Sunugon niya to ya ang ang shaft with unquenchable fire. Grabe. Well, there you go. Kagti, record yan ni Luke ha. Remember, kay Luke to. Si John may record man nga daw amo na. Okay? Manog tapos na ta guys, don't worry. Manyapa na ta. John 1 verses 19 to 28. Same maniti, aran naman sa book of John, kay we're still talking about the same story. And this is the testimony of John. Ang nagsulat ni si John the Beloved, alright? Ang ginamit niya nga John si John the Baptist, don't be confused, alright? John chapter 1 verses 19 to 28. And this is the testimony of John the Baptist when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" Sino ka? But silingon ang Sanhedrin, nagpadalagid sila Levites kag mga priest sa gawali. Ang kalayoon gurokwan nagbago bakulod kadtuin nyo tuming gawali to. Kay do umbot sino to sa, no? Silingon, "Who are you?" Verse 20, he confessed and did not deny but confessed, "I am not the Christ." Muna the Baptist. And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you? We need to give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" He said, verse 23, "I am the voice of one crying out in the wilderness. Make straight the way of the Lord." Nabasahan niya ni John sa Malakay 3 for sure, not only nga nabasahan niya. I mean Isaiah, not only nga nabasahan Isaiah 40. Not only nga nabasahan niya, kabalugid sa akin tawag sa sang Diyos. Di ba sa chan pa lang ni Elizabeth. Nambala na si Elizabeth nga kung anong calling ni John. Right? "I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord," as prophet Isaiah said. Now, verse 24, now they had been sent from the Pharisees. They asked him, "Then why are you baptizing if you are neither Christ nor Elijah nor the prophet?" Kanami bala sa record ni John kay subong matahi-tahi mo na bala kun nga naghambal din to naghalin ang hambal nga I baptize with water but among you na bala nga mightier than I maabot. Din to naghalin ang mo to statement ni John kay syempre gina-interrogate sa gali. Na-discover ta when as we read John 1 nga gina-interrogate sa gali sang priests and Levites amo na nga naghambal sa nga I baptize with water but among you stands one you do not know, even he who comes after me, straps of whose sandals I am not worthy to untie. So dito gali halin kay of course may ginpadala gali nga mga priest nga para mo kuton sa nga pang baptize ka kung hindi ka man ang Messiah, hindi ka man si Elijah, nga pang baptize ka. Ano na tripping lang, muligo dito. Muna. Hindi I baptize with water but among you stands one you do not know. Hindi nyo sa kilala. Even he who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie. And these things took place in Bethany across Jordan. Tiyan mo na ang kalayoon sina from ginhalinan nila ni like doon mo na do bago bakulod. Okay. And well, ang amo nang apart araman sa Mark 1:9 to 11, no, in those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan, and he came up out of the water. Immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove, and a voice came from heaven, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." We covered this part of Matthew 3, 4 to 5 months ago, and of course this is one of the wonderful texts in showing us that
the three persons of God, right? Ano hambal yaw? Ang Holy Spirit nag-descend, and then ang voice from heaven naghambal, "You are my beloved son." So makita ang mga separateness ng tatlo bala. Si Jesus at tutuya sa may suba. Ang Holy Spirit nag-descend, tapos may naghambal pagid nga voice. So there you see a somewhat clear account of the Holy Spirit, the Son, and the Father. Okay? God, the Holy Spirit, God, the Son, and God, the Father. In the three gods, one God na nag-exist sa three persons. I mean, ara naman, confusing naman kayo. Paano ito na sa explain, no? Ang God, it refers to the being. What are you? I'm a human being. Right? Pero pag siling ko, who are you? You say your name sa birth certificate mo maybe, or maybe nickname mo, inatagsin mo siyang mga amigo mo, no? Palit, no? I'm Palit. No? So, hindi ka ma-confuse when we ask the question, what are we talking about? We're talking about the God of the universe, right? Or the creator, God, creator, God. Who is our God? It is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Father, Son, Holy Spirit, three separate. Hindi mo need maging persona. Ang aryo, ang cellphone, may being ni sa magsiling ka being, what makes that thing, no? What makes this phone? Well, maybe it's an Apple phone or an iPhone. May salsalon sa, may crystal sa, amo na ang nag-comprise ng yung being. Wala ni siya, huya, may huna sa, may person, wala na siya person, right? But it has being. So, amo na sa, God exists in one being, or God is one being na nag-exist sa tatlo ka persons, the Father, the Son, the Holy Spirit. And Matthew 3 shows us a clear representation of that sa baptism of Jesus. Mark 1 as well, ang ginbasa tabag ulang. And lastly, ara man na siya sa Luke chapter 3 verses 21 to 22. Hambal yan, now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, so ambot sa lingon dungan niya, wala man na si Jesus special, gani nga, pahigad ka mo danay si Jesus danay. Wala mo na yan. Klaro sa hambal ni Luke nga, now when all the people were baptized and when Jesus also had been baptized, ambot sila ngon, ara lang ito sila and some of them hindi ta sure, no? I don't think nga damo-damo nakakita ag nakabati sang voice. But what we know is a voice came from heaven. The Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. So ang pag-descend niya hindi kitaon or haom lang ni John the Baptist ka nag-descend dia. Kitaon gid yang nag-descend ng Holy Spirit. Hindi nga dove dumduman nyo guys, like a dove. Kaya di ba uso ng mga dove tapos ang symbol ng dove sa Cathedral Holy Spirit, hindi na mo na. Like a dove, hindi nga dove gid. Like a dove lang. Way takabalo ko nung itsura, basta like a dove. Pero hindi a dove, no? And a voice from heaven, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." So, natapos na ta. It's an hour. So far, just a quick recap, na-cover na ang narrative sa New Testament up until the point na baptize si Jesus. Ara tada. Okay? So next week, we'll talk about the events na nag-transpire after na sang baptism ni Jesus. Okay? That is all we have for tonight. Kaya manyapon pa ta.